से चिराग बाबू कुआडे गले से चिराग बाबू कुआडे गले अरे पीसा तमे कोठी हां पीसा मु 80 पर रे पीसा तमे हां पीसा मु 80 पर रे ये भाई आस्तिले कोन ऑफर प्राय एठी किछि गोटे ऑकेजन जदी आसिला ताहले किछि ऑफर बाहरछि एटा रज पई स्पेशल ऑफर खाली चिराग इंडस्ट्री रे बा एटा रज पई स्पेशल ऑफर खाली चिराग इंडस्ट्री रे बा चिराग इंडस्ट्री रज पई स्पेशल ऑफर अछि ओल्ड फर्नीचर एक्सचेंज करके नुआ फर्नीचर नहीं परिबो पुराना सोफा बेड दीवान जहाँ भी अछि ताको एक्सचेंज करके सोफा कम बेड नियो ए कूलरटा फ्री यही कूलरटा या संगे माने सोफा किनिले फ्री मिल हां ये ऑफरटा केबे जाय अछि एटा लिमिटेड पे रज पे अच्छी सोफा कम बेड जदि नौ ता संगे कूलरटा फ्री पुराना जदि मैट्रेस अच्छी ताको एक्सचेंज करके नुआ मैट्रेस नब आ तो नुआ मैट्रेस नब आ जदि मैट्रेस जदि नौ ता संगे दीटा पिलो संपूर्ण फ्री अच्छी ता संगे गोटे बेडसीट संपूर्ण फ्री अच्छी मैट्रेस जदि नौ पिलो दीटा बेडसीट गोटे संपूर्ण फ्री बजाज फाइनेंस 800 देकी नहीं पारे काउच आम घरे अछि ताले को एक्सचेंज करबो कि एक्सचेंज करके नहीं पारिबो चिराग इंडस्ट्री रज पे स्पेशल ऑफर अच्छी ओल्ड फर्नीचर एक्सचेंज करके नुआ फर्नीचर नहीं पारिबो काउच जदि दरकार काउच भी नहीं पारिबो डिफरेंट मॉडल डिफरेंट कलेक्शन अच्छी पुराना एक्सचेंज करके नुआ नियो 3 जन तो बसिबो जणे सोइबो शांति रे आ मैरिज पे कोन स्पेशल ऑफर अछि मु जानिथिली बाहागर पैकेज अच्छी 1.5 लाख टका रे 13टा आइटम दउजो हमें कोन कोन 13टा आइटम रु बेड मैट्रेस सोफा सेंटर टेबुल डाइनिंग मल्टीरेक आपणकर है कबोर्ड हो गला तापर आपणकर कर्नर स्टैंड हो गला बेडसीट पिलो सबू एमती गणी गणी कि 13टा आइटम आलाना भी दौचु से पुणी बाहागर सेट 13टा आइटम सागवान रो भाई 1.5 लाख टका भाई भाई नहीं नहीं एत टंका कौन करी भाई 1.5 लाख भाई नहीं भाई 1.5 लाख बा 800 टका कोन नेला 500 600 700 800 800 आ 1.5 लाख एमती बिटा बिटा दवा दरकार नहीं 800 टंका बजाज फाइनेंस देवी 500 600 700 800 800 टंका बजाज फाइनेंस रे नहीं पार बाहागर कंप्लीट सेट भौणी पे हो कि निज पाए भाग्यश्री बाहागर अछि नै सरोवर को जीवो फर्नीचर माने के का कोट कार्ड जदी किछि असुविधा हला नै कि क्वेश्चन त आसीबो से पटु झालेबे जी मो बाबा नाहंती बट मते सब करिया को पडुची अच्छा भाग्यश्री तो आपनकर चिराग इंडस्ट्री फर्नीचर नौछन किंतु भाग्यश्री को पई जेतु न्यूली मैरिड लाइफ तांकर स्टार्ट करे जिबे तांको पई किछि चिराग इंडस्ट्री रो गिफ्ट गिफ्ट अछि ना कांग्रेचुलेशन मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन चिराग इंडस्ट्री तरफ गोटे छोटा गिफ्ट माने कहि न कोठी ना कोठी हम बाबा हमको पठेली कि अच्छा मु नाही त कोन हला जगन्नाथ अछन दम सहित थैंक यू आज हमर पॉडकास्ट रो हॉट सीट रे आज बसिबे चिराग पात्र चलंतु समस्त वेलकम करिया तांको नमस्कार 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 चिराग बाबू हम सहित अछंदी केमिति लागुची चेयरटा कंफर्ट लगना कंफर्ट लागुनी सीटा लगे ना झाड़ हो आ कौन कह एसी बड़ा हो ये मानस है एसी टिके 16 कर दो नुआरे लगोइछ नुआरे ब्रॉडकास्ट करछो कि तमे नुआरे लगोइछ नुआरे ब्रॉडकास्ट करछो कि तमे पॉडकास्ट चेयर कंफर्ट लागुनी हाटी कंफर्ट थले भल लेता ना तेरा एडजस्ट करो बुलिबो सब प्रकार करिबो ना कोन ना रज दोली रे तुमको घुरे घुरे की पॉडकास्ट दोली कट्टा मोटा तमे जानि ना दोली कट्टा मोटा तमे जानि ना आगे की गेस्ट को केमिति कोन हां हां आपन को एतरे सैटिस्फाई नहंती ना एटा हलन ना कोन पचारिबा टे कुह एथर पचारिबी त ओडिसा प्रभाव गोटे ब्रॉडकास्ट करछे ना ठीक अछि गोटे कड़ा प्रश्न पचारिबी रिक्लाइनर को आपन केते टंका रे हम दर्शक मानु देई परिबे 800 टका रे देई परिबे 800 फाइनेंस रे अरे बाप रे ये तो मुंडो घुरिला भलिया ऑफर तेबे रज पे के कोन एक्स्ट्रा ऑफर मिलियो रज पे स्पेशल ऑफर अच्छी गोटे जिनस तो फ्री दौर रिक्लाइनर कौन फ्री देवी आसिले जापर यहाँ रसिक नागर मुत रसिक नागर मु आज आसिला बेले आमर कैमरा भाई भी देखी कि आपन टिके सजबाज होउथिले ए मिरर को देखि कि सजबाज होबार मानेटा कोन आज्ञा ए मु भाबुतिली मिरर को देखि कि रज जेहेतु आसुची मिरर को देखिले टिके सज तो हेली सज हो मु भाबिली रज आउ किछिटा दिन रहिला ता पे टिके कस्टमर मानु टिके मिठा दे दबा मिठा माने कोन भाई जानिच मिठा माने ऑफर दे दबा पुराना ड्रेसिंग टेबल देकी
नुआ ड्रेसिंग टेबुल नेबे ड्रेसिंग टेबुल तो नेबे ता संगे स्टूलटा संपूर्ण फ्री रे पाइबे बजाज फाइनेंस रे मात्र 800 टका घर को नहीं जीवे। आज्ञा रज चारिआडे पूरा फ्री रो ऑफर चली गोटे जिनस किणले आउ जिन फ्री मिलूँ किए के एक्सचेंज ऑफर दूसरी तो किए आहरी केते कौन ऑफर दे दूसरी कि मुझे आसी पहुँची चिराग इंडस्ट्री जोटा कि लिंगीपुर ट्राफिक छकरे अच्छी तेबे रज को लेकिन चिराग इंडस्ट्री कौन ऑफर अच्छी आम सहित चिराग बाबू अच्छा सहित आलोचना करवा आ बर्तमान में बाबू आमर पूरा फोन रे व्यस्त अच्छा बोधे रज गीत रिल्स कर भाई भावुच बोधे नाई भाई भावुली कस्टमर कौन ऑफर देले हम से भावुली टिके रज पई कौन ऑफर अच्छी अच्छे सब सागे सागे करदेला लाभ कौन ताले टिके निश्वास नहीं कह मु रही जाउची रज पे स्पेशल ऑफर अच्छी कहबी एबे ने वीडियो रे कहबी ताले भाई कौन देखेबा आज ताले को मते एल शेप सोफा देखंतु फर्स्ट एल शेप सोफा देखेबा एल शेप सोफा तो बढ़िया डिजाइन अच्छी देखो ये एल शेप सोफा रोची एटा गोटे एल शेप सोफा रोची एटा गोटे एल शेप सोफा अरे 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 भाई एल शेप सोफा रे डिफरेंट मॉडल रो अच्छी पुराना जदि सोफा अच्छी ताको एक्सचेंज करके एल शेप सोफा नहीं परिबो आ एल शेप सोफा तो नब आपन भाबते मो डिजाइन अनुसार मो साइज अनुसार किए कस्टमाइज करके दब भाई चिराग इंडस्ट्री कस्टमाइज करके दब एल शेप सोफा जो डिजाइन जो स्टाइल रो कहबे सबू करके दब चिराग इंडस्ट्री आ रज पे कौन स्पेशल ऑफर अच्छी जानिच इमितिया 311 जदि आपन पे सोफा अछि ताको एक्सचेंज करके इमितिया एल सोफा नेबे जदि एल शेप सोफा नउचंदी ता संगे भाई देख सेंटर टेबुल को पपी संपूर्ण फ्री भाई सेंटर टेबुल को पपी पूरा पूरी फ्री 311 सोफा देखिए एल सोफा नहीं सेंटर टेबुल पपी फ्री आउ केते ने मात्र 800 टका बजाज फाइनेंस नहीं पारे आउ किछटा लोक कहते बजाज फाइनेंस तो आप कहते मो पाखे बजाज कार्ड ना केमी करी वीडियो रे रुहतु मुझे कहबी केमी कहीदे टेंशन नहीं आधार कार्ड पान कार्ड धरिकी आस चिराग इंडस्ट्री पूरा बजाज कार्ड करके दब रज देले रज रे सिना आपण दोली फ्री दवा कथा आपण याकू फ्री दउछंदी भाई मु जदि मार्केट अनुसार चलबी लाभ कम टिके डिफरेंट डिजाइन डिफरेंट वेराइटी डिफरेंट कलेक्शन रखी कि डिफरेंट ऑफर देले सिना कस्टमर बुझिबे आ अच्छा दोली रे जेमती मजा लागे एठी बसिलो सेमती मजा लागिवो वाह बढ़िया चमत्कार खाली जो डिजाइन जो स्टाइल खाली ए रु जिगजैग करके खाली कहबो ए रे कहबो सोफा से डिजाइन बनै की दबो चिराग इंडस्ट्री वारंटी गारंटी किछ रखछ ना नहीं भाई लाइफ टाइम सर्विस भाई इमित खाली इमित मोबाइल जीवो तापर इमित धर एबे चैट जीपीटी गलो कहि दबो सोफा डिजाइन इन मार दलो सोफा डिजाइन हेड धर एबे सोफा आसिला हेड ये गोटे सोफा आसिला ये गोटे सोफा आसला खाली इमित झकझक करके देखेब से डिजाइन चिराग इंडस्ट्री बनैकी दब जो डिजाइन को हम से डिजाइन देखो कौन एरु मारिली सोफा आ भर जो सोफा कह से सोफा चिराग इंडस्ट्री पूरा बनैकी दबा दायित्व चिराग इंडस्ट्री एक्जाक्ट से डिजाइन से मॉडल रो सबू खाली आप डिजाइन देवे साइज देवे कलर कहे सब कस्टमाइज करके नेबे आ ऑफर संगे अच्छा ये जो ज्वाई पुआ माने हमरो घर को माने ससुर घर को जदि नेला बेलू गोटे कि गोटे सोफा नापी चाहिए कौन डिस्काउंट अच्छे भाई सब दिन नुआ बाहागर अच्छा बाहागर मेरेज सेट ऑफर अच्छी कहबी ए सागे सागे सब कहीदे केमी चल अलग जिनस देखेबी ना रजरे जदि आप निज घर को गोटे नुआ डाइनिंग टेबुल नवा चाहते ताहले आपण शानदार ऑफर अच्छी चिराग इंडस्ट्री हाँ आप घर गोटे पुराना डाइनिंग टेबुल पड़ी रही आपड़ चाहते एक्सचेंज करी निज घर गोटे नुआ डाइनिंग टेबुल नापी ताहले सेटा संभव हो पार चिराग इंडस्ट्री चिराग बाबू अच्छा ये डाइनिंग टेबुल एक्सचेंज करके गोटे नुआ नहीं हो बोली आम पूर्व भी ऑफर दे भी से ऑफरटा अच्छी ना ना से ऑफर अच्छी सागे एडन ऑफर होती रज पे स्पेशल ऑफर पुराना एक्सचेंज डाइनिंग माने को डाइनिंग जानते धर जहाँ भी होती पुराना एक्सचेंज डाइनिंग ताको एक्सचेंज करके नुआ डाइनिंग नियंतु 4 सीटर हो किंबा 6 सीटर हो किंबा 8 सीटर हो एक्सचेंज कर एमती सागवन डाइनिंग नियंतु से काचर हो किंबा मार्बल हो सब कस्टमाइज करके दब चिराग इंडस्ट्री खाली ए रु डिजाइन डाउनलोड कर चिराग इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग करदेव यूज कलेक्शन यूज वेराइटी अच्छी कुशन चेयर काठ चेयर सबू अच्छी और रज पे स्पेशल ऑफर जब डाइनिंग किनुंट सागे आपन को ये ग्राइंडरटा संपूर्ण फ्री अच्छी डाइनिंग किले मिक्सर ग्राइंडरटा संपूर्ण फ्री एमती छिड़ा की कहू ना बसिकी भी देखेब हाँ देखेबा चल बसिकी देखा भाई डाइनिंगटा चलो कि सुट होनी रजरे डाइनिंगटा तो भल अच्छे कौन गोटे कमी कमी लगुच फ्री अच्छी बा से यहाँ नाला एथर फुलफिल है ना
डाइनिंग जदि किणुचंती ग्राइंडरटा संपूर्ण फ्री मात्र 800 टଙ୍କା घर को लेकिन जातु डाइनिंग कौटी लिंगीपुर रे फर्निचर रे इलेक्ट्रोनिक्स फ्री कौन ओडिशा रे प्रथम थर पे फर्निचर किनले इलेक्ट्रोनिक्स संपूर्ण फ्री 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 कौन ग्राइंडरटा बा फ्री केमिति फ्री चिराग इंडस्ट्री जदि सागवान डाइनिंग टेबल नौच मात्र 800 टंका ता संगे ग्राइंडरटा संपूर्ण फ्री लोकेशन लिंगीपुर ट्रैफिक स्क्वायर भुवनेश्वर पर आउ कौन भाविल जे पॉडकास्ट करिया फास्ट चेयर गुड़ा ठीक ठाक रखा होनी एठी कुआडे गले स्पॉट बाय कुआडे गले चेयर ठीक से रखिबो ए चेयर भी ठीक अछि ए टेबुलटा एइटा रखिछो आ गुड किछि टेबुल रही थांदा हमर अतिथि आज आसीबे आ टिके समय पर अतिथि आछंती आ टिके पर लाइव भी स्टार्ट हो मु कोन क्वेश्चन कोन पचारि मु प्रिपेयर हो जाए हाँ अरे ये पूरा चिराग बाबू ये यांकू कौन क्वेश्चन यांकर तो सब ऑफर हो नमस्कार ओडिशा प्रभा को स्वागत करुच्ची मु राहुल आज आम सहित अतिथि अच्छा चिराग पात्र जे कि चिराग इंडस्ट्री होल एंड सोल मालिक वेलकम करवा आज आम पॉडकास्ट हॉट सीट रे आज बसबे चिराग पात्र चलतु समस्ते वेलकम करवा अरे डाक सी कुआडे गले नमस्कार 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 चिराग बाबू आम सहित अच्छा केमी लगुच चेयरटा कंफर्ट लगना कंफर्ट लगुनि पॉडकास्ट चेयर कंफर्ट लगुनि हाँ कंफर्ट थे भल लगता ना से एडजस्ट कर तेरे पॉडकास्ट चेयर रे आज बस चिराग पात्र जे कि आमको टंकाटे भी देना स्पॉन्सरशिप आप गोटे शो आरंभ कर पॉडकास्ट जो स्पॉन्सर्ड बाय चिराग इंडस्ट्री हाँ करना कि मना कला खुशी ना चेयर बस एत आरामदायक चेयर चलो किंतु आजिकल जो ब्रॉडकास्ट ये सब तो कमन हो गलानी टे कुशनिंग थी एमती कौटे टेकी हो कंफर्ट थी गदी गदी थी से आजिकल ये जुग है से अनुसार चलिया कथा ये सब कौन चल बसिक पॉडकास्ट करियो ना तुम पर एंती सोईकरी पॉडकास्ट करियो प्रकार बुलिबो उठिबो चा पिलर बुलिबो सब प्रकार करिवो ना कौन ना रज दोली रे तुमको घुरे घुरे की पॉडकास्ट दोली कटा मटा तुम जानी ना आगे की गेस्ट को केमिति कोन हां हां आपन को एतरे सैटिस्फाई नहोंती ना ए जो पॉडकास्ट चेयर रे आपन सैटिस्फाई किंतु मु कहया कथा एटा तो चलिबो किंतु आजिकल जमाना अनुसार चलिबोनी अच्छी अच्छी दबा चलंत आमे आज गेस्ट को नेकी जिबा हमर आज पॉडकास्ट चेयर रे किछि स्वतंत्र आमे नुआ आनिबा मु जानिथिले एमती किछि हबो बोलिका एई भली अतिथि किछि आज हमकु हैरान करी बोलिका सिरा के आमे सेथि पई के आपन पई व्यवस्था नहीं हैरान नहीं मनीष किसी नुआ करिया चाहे लगे बास नुआ कले सिना तुम ना हम तुम मत निजे कह तुम से चेयर पॉडकास्ट चेयर बसला पर तुमको जी भल लगुला ताठू टे आरामदायक तुम जमी डिमांड थी रज दोली भाया घूमब टे शोई पार्थ्व बुली पार्थ्व ए जुनिया ए जिनस रज टाइम रे डाकले मन झुली झुली कथा मजा लगे ना ठीक अच्छे आपण मानक खास कर चिराग इंडस्ट्री ये किसी चेयर आम आनीचु रिक्लाइनर भाई बसिक देख बसिक अतिथि मानक राजी करा भी भारी कष्ट बस तमे सोई पड़े केमती हम पॉडकास्ट कथार देखिए कर कौन सोया को आइछे ना पॉडकास्ट करिया को कौन है कौन करिया ठीक करवा ओहो शांति एमती खोजुथुल कि भाई सेतिकी हला बा कौन कौच এইটা হল না কোন পচারিবা टे কুহ এথর पचारि तो ओडिशा प्रभा गोटे ब्रॉडकास्ट करछे ना ठीक अच्छे गोटे कड़ा प्रश्न पचारि ये जो रिक्लाइनर को आपड़ केते टंकार आम दर्शक मानू दे पारे 800 टंकार दे परिबे मात्र 800 फाइनेंस रे अरे बाप रे ये तो मुंडो घुरिला भाया ऑफर तेरे रज पे कौन एक्सट्रा ऑफर मिल रज पे स्पेशल ऑफर अच्छी गोटे जिनस तो फ्री दौर रिक्लाइनर कौन फ्री देवी आसिले जापर यहाँ माने गोटे सरप्राइज गिफ्ट आपण मानी अच्छी जदि आप रजरे आसुँच चिराग इंडस्ट्री भाई आम गेस्ट भी तो रेडी आपड़ एथर शोई पड़ू मु भी रेडी आम एथर पॉडकास्ट सैला आम शोलु आपण चिराग इंडस्ट्री जाकि किसी रिक्लाइनर नहीं पारे खरा हो माने सेठू माइलगढ़ गला रसुलगढ़ आसिलु
ରସୁଲଗଡ଼ରୁ ଆସିକି ଲିଙ୍ଗିପୁର ଉଠେଇ ପହଞ୍ଚିଲି ସେତିକି ଭିତରେ ଦେଖ କେତିକି ମୋର ଝାଳ ହେଇକିରି କୋଉଭଳିଆ ହେଇସାରିଲାଣି ଏଠି ଦାଗ ସେଠି ଦାଗ ଏଠି ଆ ଭିତରେ ମୁଁ କ'ଣ ସୁଟିଂ କରିବି କ'ଣଟା କରିବି ମୋତେ କୁହ। ଖରାଦିନ ଖରା ହେବନି ଆଉ କ'ଣ ଟିକେ କହିଲ। ଖରାଦିନ କହିବ ଖରା ହେଲା, ଶୀତ ଦିନ କହିବ ଶୀତ ହେଲା କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼େଇବି, ବର୍ଷା ଦିନ କହିବ ଛତା କୋଡ଼ ଗଲା। ଏମିତି କହିଲେ ହେବ ନା, ଯେଉଁଦିନ ଯେଉଁଟା ହେଲେ ସିନା ହେବ। ବୁଝିଲ ତମେ? ଖରା ହବ ବୋଲି କ'ଣ ଏମିତିଆ ଖରା ହବ? ତା ପାଇଁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି, କୁଲର ଲଗାଅ। କୁଲର ଏତେ ଟଙ୍କା 20-25 ହଜାର ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ନେଇକି କିଏ ଲଗେଇବ? ଜାଣିନ ବୋଧେ ଆଉ ଖାଲି ଆଉ ତମେ ଖାଲି ସେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲା ଆଉ କାହିଁ ଜାଣିବ ମାର୍କେଟରେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। କର ମାନେ ଏ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉ ମୁଁ ଆସିବି ତମର ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ହେଲା କି। ନହେଲେ ବି ଦେଖ ଝାଳ ବେଳେ ମୁଁ ଗାଧେଇ ସାରିଲାଣି, ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବିନି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ କର ଯିବି ପଳେଇବି। ତମେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଥିଲ, ମୋର ମନ ଅଛି କ'ଣ ଗୋଟେ କହୁଥିଲ, ଗୋଟେ ସୋଫା କମ୍ ବେଡ୍ ନେବ କହୁଥିଲ। ଗୋଟେ ସୋଫା କମ୍ ବେଡ୍ ଭାଇ ସିଏ ସିନା ମୋର ଅଫିସରେ କାମରେ ଲାଗିବ, ମୋର ଏଇନେ ଦରକାର ଟିକେ ପାଗଟା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି। ସୋଫା କମ୍ ବେଡ୍ ଯଦି ନେବ ତମ 2ଟା ସଲ୍ୟୁସନ୍ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। ମାନେ ତମେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲ ମୁଁ ସୋଫାରେ ସକାଳେ କରିଦେବି ରାତିରେ ଖଟ କରିକି ଶୋଇପଡ଼ିବି, ସେଇଟା ବି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେବ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗିବ। ଆଉ ସୋଫାରେ କ'ଣ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ଭାଇ? ସୋଫା କ'ଣ ଏସି ସୋଫା ନା ସୋଫା କୁଲର? ସୋଫାରେ କୁଲର ଏଇଟା ରଜ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଅଫର ଖାଲି ଚିରାଗ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବା। ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଟିକେ ପାଗଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଯାଉ, ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ହେଲେ ଟିକେ ଆସିବି। ମୁଁ କହୁଛି ତମେ ବୁଝିପାରୁନ। ସୋଫା କମ୍ ବେଡ୍ ତମେ ନେବ କହୁଥିଲ। ଗପ କହୁଛ ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମାନେ ସୋଫାର ସାଇଡରେ ସୋଫାରେ ଏମିତି ବାଡ଼ି ଲାଗିଥିବ, ସେଥିରୁ ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଥିବ, ସେ ଏମିତି ଏମିତି ଫୁଙ୍କିକି ତମେ ମତେ ପୁରା ଗପ ନୁହଁ, ତମେ ମତେ ଏଇର ଗପ ଶୁଣେଇଥିଲ। ତମେ ଜାଣିଛ ଏର ଜମାନା କାହା ପାଖରେ? ଚିରାଗ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ଏରୁ ଡିଜାଇନ୍ ଦିଅ କରିକି ଦେବି। ଏରୁ ଆଇଡ଼ିଆ ଆଣିଛି ପରା। କ'ଣ ଆଇଡ଼ିଆ ଜାଣିଛ? ସୋଫା କମ୍ ବେଡ୍ ନବ ଯଦି କହିବି, ନହେଲେ କହିବିନି। ହଉ ଭାଇ ନେବି, ସୋଫା କମ୍ ବେଡ୍ ନେବି। ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଖାଲି କହିବ ଯେ ସୋଫାରେ ବସିଲେ ମୋତେ କେମିତି ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ। ସୋଫା କମ୍ ବେଡ୍ ବସିଲେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଯେଉଁଠୁ ନେବ ସେଇଠୁ ଲାଗିବନି, ଖାଲି ଚିରାଗ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ସ୍ପେଶାଲ ଅଫର୍ ଅଛି ରଜରେ। ପୁରୁଣା ସୋଫା ବେଡ୍ ଦିବାନ ଯାହା ବି ଅଛି ତାକୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିକି ସୋଫା କମ୍ ବେଡ୍ ନିଅ। ନେବ ତ ନେବ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 3ଟା ଜିନିଷ ତ କରିବ। 800 ଟଙ୍କାରେ ନେବ, ଏରୁ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଲେ ହେବ, ସବୁ ତ ହେବ, ଦେବ, ନେବ। ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ଜାଣିଛ? ସୋଫା କମ୍ ବେଡ୍ ଯଦି ନେଉଛ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିଯିବ କୁଲରଟା ଫ୍ରି। ଏବେ ବୁଝିଲ? ଏ କୁଲରଟା ଫ୍ରି। ଏଇ କୁଲରଟା ୟା ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ସୋଫା କିଣିଲେ ଫ୍ରି ମିଳିଯିବ? ହଁ, ତାହେଲେ ତ ଭଲ ହେଲା। ଇଏ ଅଫରଟା କେବେ ଯାଏଁ ଅଛି? ଏଇଟା ଲିମିଟେଡ୍ ପାଇଁ, ରଜ ପାଇଁ ଅଛି। ସୋଫା କମ୍ ବେଡ୍ ଯଦି ନେଉଛ ତା ସାଙ୍ଗରେ କୁଲରଟା ଫ୍ରି। ଏବେ କହିଲ ତମେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲ ମୁଁ ତ ନେବି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ଟେ ନା କୁଲରଟା ନେବ କହୁଥିଲ, କାହିଁକି ସୋଫା କମ୍ ବେଡ୍ ନେବି କହୁଥିଲ? ତମେ ସୋଫା କମ୍ ବେଡ୍ ନେଇଛ, ଦୁଇଟା କମାଲ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସୋଫା କମ୍ ବେଡ୍କୁ ସୋଫା କମ୍ ବେଡ୍ ହେଲା, ମାଗଣାରେ କୁଲର ହେଇଗଲା, ଆଉ କାମ ସରିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଳିରେ 4ଟା ଶିକାର ରେଡ଼ି। ଆଉ ତମେ ବୁଝି ଯାଉଛ, ଆଉ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଡେରି ନାହିଁ। ଆପଣ ବି କାହିଁ ଲେଟ୍ରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ବୁଝନ୍ତୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିକି। ଅଫର୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଅଫର୍ ଅଛି। ପୁରୁଣା ସୋଫା ବେଡ୍ ଦିବାନ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରି ସୋଫା କମ୍ ବେଡ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ସୋଫା କମ୍ ବେଡ୍ ବାଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସରେ 800 ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ସୋଫା କମ୍ ବେଡ୍ ନେଉଛନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶିକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରି କୁଲରଟା। ଟିକେ ଭାଇ କ୍ୟାମେରାଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ମୁଁ କହୁଥିଲି କ'ଣ, ସୋଫା ଏଇ ଯେଉଁ ସୋଫା କମ୍ ବେଡ୍ ସାଙ୍ଗରେ ତ ଏଇଟା ଫ୍ରି ଅଛି ହେଲା, ତ ମୋତେ ଏଇ ଫ୍ରି ଜିନିଷଟା ଦେଇଦେଉନ। ନେଇଯାଉନ, ଖାଲି ଗୋଟେ କାମ କର, ସୋଫା କମ୍ ବେଡ୍ ପଇସାଟା ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ଏଇଟା ନେଇଯିବ। ଟୋଟାଲ ନାହିଁ, ମାତ୍ର 800 ଟଙ୍କା। ମାତ୍ର 800 ଟଙ୍କା। ମାତ୍ର 800 ଟଙ୍କା? ତାହେଲେ ଏବେ ଦିଅ। ମାତ୍ର 800 ଟଙ୍କା ତ ସିଏ ଜାଣିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସିନା କହିଦେଉଛି ସୋଫା କମ୍ ବେଡ୍ ମାତ୍ର 800 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି, ତା ସାଙ୍ଗରେ କୁଲରଟା ଫ୍ରି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବାଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସରେ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଧରିକି ଆସିଥିବେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସିଏ ଜାଣିନି। ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ, ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ବା। ଗୋଟେ 44 ଇଞ୍ଚର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼ ଟିଭି କିଣିଲି, ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭି କିଣିଲି ଯେ ତାକୁ ଘରେ ଆଣିକି ପୁରେଇଲା ବେଳକୁ ଓନର ସହିତ ମୋର ପୁରା ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ଘରେ ଆଣି ପୁରେଇଲା ବେଳକୁ ତମେ ଗୋଟେ କ'ଣ କେଁ କରିଥିବ ନା। ଆଉ କେଁ ମାନେ କ'ଣ, ଓନର ତ ଦେଖୁଦେଉ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ମୋ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ମାରିବା ପାଇଁ ତିଆରି କଲାଣି। ଆଉ କ'ଣ କେଁ କରିଥିଲ କି? କହୁଛି ମୋ ଘରେ ଗୋଟେ ବି କଣ୍ଟା ବାଡ଼େଇବା ହେବନି। ହଁ ଠିକ୍ ଠିକ୍। କ'ଣ ଠିକ୍? କି କଥା? ଟିଭିଟାକୁ କାନ୍ଥରେ ଲଗେଇବିନି, ଆଉ କ'ଣ ତଳେ ଥୋଇକି ଦେଖିବି? ତଳେ ରଖିବି? ଗୋଟେ କଥା କହିଲ, ଧର ମୁଁ ଏବେ ତମ ଘରେ ରହିଥାନ୍ତି, ନହେଲେ ତମର ନିଜ ଘର ସେଇଟା ଥାଆନ୍ତା, ତମେ ଯଦି ସେ ଟିଭିଟା ଲଗେଇଥାନ୍ତ,
କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ତମ କାନ୍ଥରେ ତମେ କ'ଣ କଣ୍ଟା ମାରିକି ଲଗେଇଥାନ୍ତ? ନାଇଁ ଆମ ଘର କାନ୍ଥରେ ସେମିତି କଣ୍ଟା ମରା ହେଇଥାନ୍ତା ମ। ମାରିପାରିବନି ତ? କାନ୍ଥରେ ମାଇଲେ କଣ୍ଟା ଅସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ନା। ଅସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ତମେ କିନ୍ତୁ ଓନର କାନ୍ଥରେ ତମେ ମାରିଦେବ କହୁଛ। ତାହେଲେ କରିବା କ'ଣ ମାନେ ଆମକୁ ତ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ଭାଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚିରାଗ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭାଇ, ଚିରାଗ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ସେଟା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସିଲେ କ'ଣ କଣ୍ଟା ମାରି କଣ୍ଟା ଦେବ ନା ଟିଭି ଦେବ ନା କ'ଣ ଦେବ? ଦବନି କି ଟିଭି ଦବନି, ଟିଭି ୟୁନିଟ୍ ଦବ। ମାନେ ଟୋଟାଲ ଟିଭି ୟୁନିଟ୍ ଦେବ? ହଁ ଏମିତିଆ ଟିଭି ୟୁନିଟ୍ ନବ। ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ କାନ୍ଥରେ କଣ୍ଟା ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି? କିଛି କଣ୍ଟା ନାହିଁ, ମଣ୍ଟା ନାହିଁ, ଚଣ୍ଟା ନାହିଁ। କଣ୍ଟା ନାହିଁ, ମଣ୍ଟା ନାହିଁ, ଚଣ୍ଟା ନାହିଁ। ଖାଲି ଟିଭି ୟୁନିଟ୍ ଲଗେଇବ, ମାନେ ଖାଲି ନେଇକି ଥୋଇବ, ଖାଲି ଏଇଠି ଟିଭି ଲଗେଇବ। ଯେତେ କଣ୍ଟା ଗେଞ୍ଜୁଛ ଗେଞ୍ଜ, ମାଲିକ କିଛି କହିବନି। ଆଉ ତମର ଯଦି ନିଜ ଘର ଅଛି, କାନ୍ଥ ବି ତମକୁ ଦୁଃଖ ପହଞ୍ଚେଇବନି। ମାନେ କ'ଣ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଜମା ଦରକାର ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ଟିଭି ୟୁନିଟ୍ ଯଦି ଦରକାର, ଚିରାଗ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସନ୍ତୁ। ଟିଭି ୟୁନିଟ୍ରେ ୟୁଜ୍ ମଡ଼େଲ୍, ୟୁଜ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି। ଏରୁ ଯଦି ଡିଜାଇନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଡିଜାଇନ୍ ବି ଚିରାଗ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରୁଛି। ପୁରୁଣା ଯଦି ଟିଭି ୟୁନିଟ୍ ତାକୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିକି ନୂଆ ଟିଭି ୟୁନିଟ୍ ନେଇପାରେ। ଯଦି ଟିଭି ୟୁନିଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗରେ ତୁମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ ଜାଣିଛ? ଭାଇ ନେଇବା କର୍ଣ୍ଣର ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରି। ଯଦି ଟିଭି ୟୁନିଟ୍ ନେଉଛ ତା ସାଙ୍ଗରେ କର୍ଣ୍ଣର ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରି। ମାତ୍ର 8,000 ନେଇପାରିବେ ଟିଭି ୟୁନିଟ୍। ରଜରେ ଏଇଟା ସ୍ପେଶାଲ୍ ଅଫର୍ ଅଛି, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିକି ନୂଆ ନିଅ। ରଜରେ ଯଦି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଘର ମାଲିକକୁ ମୁଁ ତ କହିକି ମୁଁ ମୋର ଟିଭି ୟୁନିଟ୍ ଦେଖାଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ଘରର କାନ୍ଥକୁ କାହିଁକି ଅସୁନ୍ଦର କରିବେ? ତେବେ ଟିଭି ୟୁନିଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ତଳେ ଦେଇଥିବା ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଚିରାଗ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ରଜ ବହୁତ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ଘରକୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖେ ଘରୁଣୀ ଥିଲେ, ଯଦି ଟିଭିକୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ ଥିଲେ କ'ଣ ଦରକାର? ଟିଭି ୟୁନିଟ୍ଟା ଦରକାର। ଆସ ଚିରାଗ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଏମିତି ଟିଭି ୟୁନିଟ୍ ରଖିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ କର୍ଣ୍ଣର ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରି ହେବ। ଭାଇ ଟିଭି ୟୁନିଟ୍ ସିନା ରଖିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଏଇ ଟିଭି ଲଗେଇଲା ବେଳକୁ ଘର କାନ୍ଥଟା କଣା ହେଇଯିବ, ମାଲିକ ଏକାଥରେ କୂଅ ଖୋଳିଦେବ ପିଠିରେ। ତମେ ଏମିତି ଥୋଇବ ଯଦି ଥୋଇବ, ନହେଲେ ଏମିତି ଲଗେଇବ ଯଦି ଲଗେଇବ, ତମ ଉପରେ ରହିଲା। ଆଉ କାନ୍ଥ କ'ଣ ହବ? ଯାହା ହବ ଏଇଟା ହବ ନା। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ କାନ୍ଥ ନୁହଁ? ଭାଇ ଜାଣିଛ ଘର ମେନ୍ କିଏ? ଘର ମେନ୍ ତ ଆମର ବାପା ମା। ବାପା ମା ପରେ ବାପା ମା ପରେ ଆଉ କ'ଣ? ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ କି? ହଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ। ଆଉ ଯାହା ଆଉ ତାହେଲେ ତମେ ମେନ୍ ନା ସେ ମେନ୍? ନାଇଁ ମୁଁ ମେନ୍, ସେ ଓମେନ୍। ଓହୋ ସେ ଓମେନ୍। ସେଇଠି ମେନ୍ ଓମେନ୍ ଯେମିତି ଟିଭିରେ ଦରକାର ଏଇଟା, ନହେଲେ ଅଧୁରା ପରା। ସେଇଟା ସିନା ଅଧୁରା ହେଇଗଲା ସବୁ। ଇଏ ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ, ମାନେ ଯେ କଣା ଫଣା କଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ଯାହା ବାଡିଆର ଅଛି ଏଇଠି ବାଡେଇଲ, ଟିଭିଟାକୁ ନେଇକି ରଖିଲ ଏଇଠି, ଟିଭିଟାକୁ ଟିକେ ଭାଇ ରଖିଦେଲ, ଟିକେ ଦେଖିଦେବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ରଖିଲ, ନହେଲେ ଏମିତି ଲଗେଇଲା। ବାପରେ ଇଏ ତ ଅଲଗା ଡିଜାଇନ, ପୁରା ଶୋକେସ୍ ପୁରା ବାହାରିଲା। ସରିଲା। ଆହୁରି ବି ଜିନିଷ ଅଛି। ଇଏ ତ ଲଗା ଲଗି ସବୁ କରିଲ, ଆଉ ଷ୍ଟାଚୁ ଫେଚୁ ଦରକାର, ଏଇଟା ତ ମାଗଣା ଦଉଛି, ଆ ଉପରେ ରଖିଦବ। ଆଉ ଏଇଠି ସେଇଠି କାହିଁକି ରଖିବ? ଆଉ ଫୁଲ କୋଟା ଯାଇ ସାଇଡରେ ରଖିବ, ଏଇଟାରେ ରଖିଦବ। ଆଉ ଆପଣ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଇଁ ଯେତିକି ଥାକ କଲେଣି, ହେଲା କି ଏଠି ଏତେ ସେତିକି ନାହିଁ, ଖାଲି ଆହୁରି ଥାକ ଦେବି। ଆଉ ଦେଖିଲେ ଇଏ ଯେତେ ଥାକ ଦେଲେଣି, ଆମ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଥାକ ଦରକାର ହେଲେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଯୋଉ କର୍ଣ୍ଣର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମିଳୁଛି, ଆହୁରି ଯଦି ବି ଦରକାର କୁହ, ଖାଲି ଅର୍ଡର ବନା, ଝକଝକ କରିକି ବନେଇକି ଦେବି। ଆଉ ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦରକାର କି ଏଇ ଟିଭି ୟୁନିଟ୍ରେ ଯେତିକି ଜାଗା ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଉନି, ଏଆଇରେ ସିମ୍ପଲ୍ ମାରନ୍ତୁ ମୋତେ ଅଧିକ ର୍ୟାକ୍ ବାଲା ଟିଭି ୟୁନିଟ୍ ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଡିଜାଇନର, ଯେଉଁ କଲର, ଯେମିତିକା ଦରକାର ସବୁ ବନେଇକି ଦେବ। କୋଉଠି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିବିନି। ଲିଙ୍ଗିପୁର ଟ୍ରାଫିକ୍ ସ୍କୋୟାର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ମୁଁ କହିବିନି। ଭାଇ କହିଲେ କ'ଣ ହବ? ମୁଁ ବି କହିବିନି। ଲିଙ୍ଗିପୁର ଟ୍ରାଫିକ୍ ସ୍କୋୟାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସନ୍ତୁ, ଚିରାଗ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏଇଭଳିଆ ଟିଭି ଭାଇ ୟୁନିଟ୍ ମୋ ଡାଇଲଗ୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଲିଙ୍ଗିପୁର ଟ୍ରାଫିକ୍ ସ୍କୋୟାର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ମୋ ଡାଇଲଗ୍ ମୁଁ କହିବି। ମୋ ପଛରେ ତ ଏତେ ସାରା ମ୍ୟାଟ୍ରେସ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବି ମ୍ୟାଟ୍ରେସ୍ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ମ୍ୟାଟ୍ରେସ୍ ଆଉ ନର୍ମାଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ମ୍ୟାଟ୍ରେସ୍ ଭିତରେ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିଛି। ଚିରାଗ ବାବୁ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଆମ ଘରେ ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରେସ୍ ଅଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଚିରାଗ ମ୍ୟାଟ୍ରେସ୍, ଆ ଭିତରେ ମେନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ'ଣ? ଚିରାଗ ମ୍ୟାଟ୍ରେସ୍ ହେଉଛି 15 ବର୍ଷର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମ୍ୟାଟ୍ରେସ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଟାରେ ୱାରେଣ୍ଟି ରହୁଛି। ଚିରାଗ ମ୍ୟାଟ୍ରେସ୍ରେ 15 ବର୍ଷର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। 15 ବର୍ଷର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସାଙ୍ଗରେ ଚିରାଗ ମ୍ୟାଟ୍ରେସ୍ ହେଉଛି ଅର୍ଥୋପେଟିକ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରେସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପାଇନ୍ ସପୋର୍ଟ, ବ୍ୟାକ୍ ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ, ଆଉ ଡକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ରେକମେଣ୍ଡେଡ଼। ଆଉ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଚିରାଗ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଅର୍ଥୋପେଟିକ୍ ରହିଲା, ସ୍ପାଇନ୍ ଅର୍ଥ ରହିଲା,
चिराग इंडस्ट्री बहुत प्रकार मैट्रेस अच्छी अर्थरे डिफरेंट मॉडल अच्छी स्पाइन सपोर्ट स्प्रिंग फिंग एक्सवाइज बहुत प्रकार मॉडल अच्छी आ बहुत प्रकार साइज अच्छी जो टाइप रो जो साइज रो सब कहे कस्टमाइज करके दब आ भावुंट जो आजिकल कौन हो भाई जो कस्टमर मैंने कौन कर मैंने बेसिकली कारियर कहीं बेड वगैरह बनई दौरान ना पुराना जमा बेड अच्छी से सैज्र मैट्रेस मार्केट से सैज्र मिलूनी लास्ट तुला गदी वाला कहीकि बनईकि से शोचती आ टेंशन नबार ना चिराग इंडस्ट्री आस चिराग इंडस्ट्री निजर मैन्युफैक्चरिंग रोचे भुवनेश्वर में आपड़ जो साइज कहे से सैज जो मॉडल जो जिते इंचा कहे सब चिराग इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग करके दब पुराना जदि मैट्रेस अच्छी ताको एक्सचेंज करके नुआ मैट्रेस नब आ तो नुआ मैट्रेस नब आ जदि मैट्रेस जदि नौ ता सांगे दीटा पिलो संपूर्ण फ्री अच्छी ता सांगे गोटे बेडसीट संपूर्ण फ्री अच्छी मैट्रेस जदि नौ पिलो दीटा बेडसीट गोटे संपूर्ण फ्री बाजाज फाइनेंस 800 देकी नहीं पारे आ जो साइज जो मॉडल कहे सब चिराग इंडस्ट्री निजर मैन्युफैक्चरिंग 15 वर्षर ग्यारंटी आज को कंपनी देखिए आसनी चिराग इंडस्ट्री 15 वर्षर ग्यारंटी देखिए आस इंटरनेट रे बर्तमान पे भाइराल होची चिराग इंडस्ट्री जिते सारा ऑफर कहतु फर्निचर कहतु आउ चिराग इंडस्ट्री को एत भल पाइबा मिलूँ जे लोक मैंने इंटरनेट रू वीडियो देखिके आसिक शॉपिंग कर तेबे आम सहित आज दी भौणी अच्छा सहित आलोचना करवा जे केमिति लिंगीपुर छकरे माने हमर चिराग इंडस्ट्री को आसी आने कौन एठू जिनस नेले मैडम आपन ना परिचय टिके शुभश्री महांती भाग्यश्री महांती हाँ दी ताले मो गेस्ट तो पूरा ठीक अच्छे मुझे आखि बुझी कही दी ओके शुभश्री महांती भाग्यश्री महांती भौणी को बाहर अच्छा भाग्यश्री बाहागर अच्छे ना कि भाग्यश्री भाग्य भल आपन चिराग इंडस्ट्री माने फर्निचर नवाक आसछन्ती जो आपन एते सारा फर्निचर शॉप अच्छी आपन चिराग इंडस्ट्री कहीं बाछिले चिराग इंडस्ट्री एक्चुअली आम ऑनलाइन देखी इंस्टा रे भी देखी यूट्यूब रे देखी भल लगिला माने व्यूज तांकर ये मु सब रेटिंग्स भी चेक कली बहुत गुड़े चेक कला आम चिराग इंडस्ट्री आसलु से मत भल लगे जिनस मैंने स्टाइल भी देखिलु तापर आसलु गोटे मैरेज किसी पैकेज दौरान से पैकेज आप जानते ना एमती चढ़ा रेट्रे नहीं मैरेज पैकेज टू ओवर रेट मैंने आमर अलग जिनस आम चूज कर बट मैरेज पैकेज जहाँ अच्छी जो 13टा जिनस अच्छी से भी नहीं ता सहित आम एक्सट्रा किसी कस्टमाइज जिनस नहीं से आम अधिका पड़ी तेबे कौन एमती जिनसटा भल लगे कौ पार्ट पर्टिकुलर पार्ट आपको फर्निचर स्टाइल बहुत भल लगे मत आम देखी रिव्यू रे तापर मोर सांग मैंने भी केत जन मत सजेशन देते कि चिराग इंडस्ट्री जाते ना मोर मुझे जॉब कर स्टाफ भी अच्छा से भी मत सजेशन देते ना ये भल जगह नियंतु दी भौणी पूरा पूछताछ करके पूरा इन्वेस्ट मतलब सीबीआई ठू बेसी इन्वेस्टिगेशन करके आपण माने आछन नै कि टिके देखियो पड़िबो मैरिज जिंस जेतु माने एटा कोन लॉन्ग लास्टिंग जिंस ना टिके देखियो पड़िबो ऑब्वियसली सेत में भले कंफर्टेबली टिके अफोर्डेबल प्राइस रोची अलगा एठारो सेथि पई हम एटा चूज करथिलु स्टोर को जीवो फर्निचर माने के का कोट कार्ड जदी किछि असुविधा हला नै कि क्वेश्चन त आसीबो से पटु झालेबे जेतु आ पई मु सब रिस्पांसिबिलिटी नै छि बुझाबुझी करिवार आउ केहि न तेणु मत तो बेसी केयरफुल रहार अच्छे से देखिबार अच्छे बर भी आपन ठीक करछन्ती फर्निचर भी आपन सब मु ठीक करछि ओके मैडम कोठु आछन्ती भुवनेश्वर शैलेश बिहार हाँ शैलेश्वरी बिहार आसछन्ती खुशी लागला कि चिराग इंडस्ट्री प्रति आपन एते भल पाइबा दउछन्ती किंतु एते जो भल पाइबा मिलुछि एटा चिराग को आमे पचारिया जे सेटा तांकर ओवरफ्लो करूनी तो माने एते जो आपण माने मुंडरे बसैक रखुछन्ती चिराग को चिराग ठीक आसीबे दी भौणी बड़ भौणी ये जो भल पाइबा मिलूँ चिराग इंडस्ट्री को भौणी कहते कि आपण व्यू चेक करते आपण रिव्यू चेक कर सांग मैंने भी गोटे सजेसन देते चिराग इंडस्ट्री नापी ये भल पाइबा तुम केते ऋणी सारा ओडिशावासी नमस्कार जय जगन्नाथ मु चिराग इंडस्ट्री डायरेक्टर मु बहुत खुशी कहीं कस्टमर मैंने आम रिव्यू देखिकी एमती ना आम जेहेतु कस्टमर को सर्विस दौचु इनकेस किसी असुविधा है सर्विस दौचु लोक आमको ट्रस्ट करके को अन्य जगार आसुँच बहुत दूर दूर जगार आसुँच बाहागर सेट नौ इंडिविजुअल आइटम नौ प्लस आम सर्विस ट्रस्ट रखुचु पूरा मैडम जानिले केमती लोकेशन कोठी लोकेशन केम जान लोकेशन ऑनलाइन गूगल सर्च करके आम देखी तापरे यूट्यूब रे आम वीडियोस टिके सर्च करथिलु आउ तापरे सबुटु बेस्ट लागिला मते जो मैरिज पैकेजटा तांगर अछि कौन कौन आपण आइटम आज परचेस कले माने कौन कौन 13टा आइटम जहाँ अच्छे आम सब परचेस करिछु सेगुडा इलेक्ट्रोनिक्स आइटम भी फ्री थिला फर्निचर इलेक्ट्रोनिक्स कूलर फ्री अछि दादर अच्छे अच्छे सेटा अछि
ସବୁତିକ ଅଛି କେମିତି ଲାଗିଲା ଅଫର୍ ବଗେରା? ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ ଲାଗିଲା ମାନେ ଆମେ ତ କଷ୍ଟମାଇଜ ଜିନିଷ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରାରେ କଲୁ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ ଏ ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଯଦି ଜଣେ ଚୁଜ୍ କରିବ ସେ ଆଫୋର୍ଡେବଲି ସବୁ ଜିନିଷ କଭର୍ କରିପାରିବ ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଚ୍ଛା ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ତ ଆପଣଙ୍କର ଚିରାଗ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ନେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ନ୍ୟୁଲି ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲାଇଫ୍ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଯିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଚିରାଗ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଗିଫ୍ଟ ଫିଫ୍ଟ ଅଛି ନା ନାହିଁ? କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ମେନି କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଚିରାଗ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗିଫ୍ଟ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କଠୁ ଆଉ କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବୁ ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ଦିନରୁ ହିଁ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ହିଁ ମୋ ପୂଜା ସାରିଲା ପୁରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ମଝିରେ ବି ଏଇଟା ହିଁ ମୋତେ ମିଳୁଛି ତାମାନେ ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ ରହିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମେସେଜରେ ଆପଣ ଚିରାଗ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ? ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କାହିଁକି ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା ବାହାଘର ବି ପସିବଲ୍ ନୁହଁ ଆମେ ବି ଆଜି ଜବ୍ କରୁଛୁ ଇଏ ଯାହା ବି କରୁଛୁ ସବୁ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ କରୁଛୁ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଇଏ ଆଜି ମୋ ବାବା ନାହାନ୍ତି ବଟ୍ ମୋତେ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ନାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଏ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଭାବୁଥିଲୁ ଆମେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆସିଥିଲୁ ବଟ୍ ଏଇ ଗିଫ୍ଟଟା ଭାବୁଛୁ କି ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଏଇଟା ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ମୁଁ ତମ ସହିତ ଅଛି ମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମ ବାବା ଆମକୁ ପଠେଇଲେ କି ଅଛ ମୁଁ ନାହିଁ ତ କ'ଣ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ତମ ସହିତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବାବା ନଥିଲେ ବି ଚିରାଗ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଦାୟିତ୍ୱ ସିଏ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କିଣିବେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ବୁଝିଲେଣି କି? ନା ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟରେ ପଠେଇବେ ସେଇଟା ଫ୍ରି ଅଛି ଆମ ପାଇଁ ସେଇଟା ବି ଅଫର୍ ଅଛି ଚିରାଗ କ'ଣ ଅଫର୍ ଅଛି ମ୍ୟାରେଜ୍ର ଟିକେ କହିଦିଅ। ମ୍ୟାରେଜ୍ ସେଟ୍ରେ ଆମର 13ଟା ଆଇଟମ୍ ରହୁଛି 13ଟା ଆଇଟମ୍ ଶାଗୁଆନର ରହୁଛି ସେ ତ ରହିଲା ପରେ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଅଫର୍ ଅଛି ଫାଇନାନ୍ସରେ ସେଇଟା ନେଇପାରିବେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରି ଅଛି ତାମାନେ କ'ଣ ବାହାଘର ଟେନସନ୍ ଚିରାଗ ବାହାଘରରେ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଟେନସନ୍ ଚିରାଗ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଦେଇକି ରିଲାକ୍ସ ହେଇକି ଘରେ ବସ। ଆରେ ଚିରାଗ ଇଏ ଗୋଟେ ରଜା ରଜୁଡ଼ା ଷ୍ଟାଇଲ୍ କାଉଚ୍ ଯଦି ଆମେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ଘରକୁ ମୁଁ ତ ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଜିନିଷ ଯଦି କାଉଚ୍ ଆମ ଘରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଆକୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିହେବ କି? ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିକି ନେଇପାରିବ ଚିରାଗ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ରଜ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଅଫର୍ ଅଛି ଓଲ୍ଡ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିକି ନୂଆ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ନେଇପାରିବ କାଉଚ୍ ଯଦି ଦରକାର କାଉଚ୍ ବି ନେଇପାରିବ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମଡ଼େଲ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲେକ୍ସନ୍ର ଅଛି ପୁରୁଣା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିକି ନୂଆ ନିଅ 3 ଜଣ ତ ବସିବ ଜଣେ ଶୋଇବ ଶାନ୍ତିରେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବେ ଯଦି କାଉଚ୍ ନେଉଛନ୍ତି ରଜ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଅଫର୍ ସେଣ୍ଟର ଟେବୁଲଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରି ବାଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସରେ ମାତ୍ର 800 ଟଙ୍କା ନେଇପାରିବେ ଲିଙ୍ଗିପୁର ଟ୍ରାଫିକ୍ ସ୍କୋୟାରରେ ଷ୍ଟୋର୍ଟା ଅଛି ଯେଉଁ ପରେ ଯଦି ଆସିଲେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଲିମିଟେଡ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଅଫର୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଟାଇମ୍ କାଟିକି ଟିକେ ଆସିଯାଉ ତୁମକୁ କେତେ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ଘଣ୍ଟାଟେ ଲାଗିବ ଦେଖିକି ନେଇଯିବେ ଆଉ ରଜ ଭିତରେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ କାଢ଼ିକି ଆପଣମାନେ ଆସିକି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଅଫର୍ଟା ସରିଗଲା ପରେ ବାଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସରେ ମାତ୍ର 800 ଟଙ୍କାରେ ଦେବି ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗେ ସେଣ୍ଟର ଟେବୁଲଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରି ପାଆନ୍ତୁ ରଜ ପାଇଁ ଲିମିଟେଡ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ରସୁଲଗଡ଼ରୁ ଯଦି ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ପାସ୍ କରିକି କଳ୍ପନା ତାପରେ ଲିଙ୍ଗିପୁର ଭାଇ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏତେ କଥା ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୁଗୁଲକୁ ପଚାରିଦିଅ ଚିରାଗ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କେଉଁଠି ଖାଲି ବାଟଟା ଦେଖେଇଦେବ ରସୁଲଗଡ଼ରୁ ଆସ ଏଇଠି ଆସ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଗୁଗୁଲରେ ଆଜିକାଲି ଭାଇ ଏଆଇ ଜମାନା ଏଆଇରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଏସବୁ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କହିଲ ଯଦି ଆପଣ ନିମାପଡ଼ାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭାଇ ଏଆଇର ଜମାନା ଚିରାଗ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାର ପୁରା ଦେଖେଇଦେବ ବାଟ ସାଙ୍ଗରେ ରୁଟ୍ ଭାଇ ଏମିତି ବୁଲ ସେମିତି ବୁଲ ରସୁଲଗଡ଼ରୁ ଆସ ଇଆଡ଼େ ଆସ କଟକରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲିଙ୍ଗିପୁର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଚିରାଗ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଅନେକ ସାରା ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଅଛି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆରେ ଏଠି ବି ତମେ କ'ଣ କରିବା ଆମକୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାର ଅଛି ନା ସବୁଆଡ଼େ ଆରେ ଯୋଉଠି ଭାଇରାଲ ସେଇଠି ପ୍ରଭାବ କ'ଣ କରିବା ଇନଫୋକସ୍ ଓଡ଼ିଶା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମାର୍କେଟରେ ଫିଲ୍ମ ରିଭ୍ୟୁରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଚିରାଗ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସିଛୁ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ରିଭ୍ୟୁରେ ଯେ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଏଇଠି ଯେ ଇଏ କ'ଣ ଭଲ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ଭାଇ ମସ୍ତ ରିଭ୍ୟୁ ମୁଁ ଆମ ଏଡ଼ିଟରକୁ କହୁଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ଲେ କରନ୍ତୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଆମ ଭଉଣୀମାନେ ଟିକେ ଶୁଣିଦିଅନ୍ତୁ। ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ରିଭ୍ୟୁରେ ତାପରେ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ବି କେତେ ଜଣ ମୋତେ ସଜେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ କି ଚିରାଗ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯାଆନ୍ତୁ ନା ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଜବ୍ କରୁଛି ସେଟା ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଅଛନ୍ତି ସେ ବି ମୋତେ ସଜେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ନା ଏଇଟା ଭଲ ଜାଗା ନିଅନ୍ତୁ। ଦି ଭଉଣୀ ପୁରା ପୁଛତାଛ କରିକି ପୁରା ମତେ ଲାଗୁଛି ସିବିଆଇ ଠୁ ବି ବେଶୀ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଜିନିଷ ଯେହେତୁ ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ଲଙ୍ଗ୍ ଲାଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ନା ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓବିୟସଲି ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଟିକେ ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି ଅଲଗା ଏଠାରୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ଚୁଜ୍ କରିଥିଲୁ। ଦେଖିଲେ ଭଉଣୀମାନେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ନା ଏଇଟା ତ ହେଉଛି ରିଭ୍ୟୁ ଯାକ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ରିଭ୍ୟୁଟା ଲୋକ ଜେନ୍ୟୁନ୍ ରିଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି ନା କେମିତି ଲୋକଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ ଭାଇ ତମେ ଆସିଛ ହଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଥର ନେଇଥିଲି ମୋର ଭଲ ପଡ଼ିଛି ଏବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ଏବେ ମୁଁ ଆସି ଗୋଟେ ଖଟ ନେବା ପାଇଁ ଖଟ ତାମାନେ ବାହାଘର ପ୍ୟାକେଜ୍ ବୋଧେ ଗୋଟେ ନେବ ତମେ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ବାହାଘର ଅଛି ତ ଗୋଟେ ଖଟଟେ ପାଇଁ ହଁ ମାନେ ଆଉ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ବାହାଘର ଅଛି ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ହଁ
ଇଏ ବାହାଘର ପ୍ୟାକେଜରେ କ'ଣ ଅଫର୍ ଅଛି କିଛି ଜାଣିଛ ଅଫର୍ ଏଠି? ଅଫର୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିଥିଲି ପ୍ରାୟ ଏଠି କିଛି ଗୋଟେ ଅକେଜନ୍ ଯଦି ଆସିଲା ତାହେଲେ କିଛି ଅଫର୍ ବାହାରୁଛି। ଆଉ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଅଫର୍ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। ଆଉ ତାହେଲେ ସେ ଚିରାଗ ବାବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଚିରାଗ ଭାଇ ଭାଇ ତମେ କୋଉଠି ଖୋଜୁଛ? ମୁଁ ଏଇଠି ପରା। ପିସା ତମେ ଏଇଠି? ହଁ ପିସା ମୁଁ ଏଇଠି ପରା। ଆରେ ପିସା ତମେ କୋଉଠି? ହଁ ପିସା ମୁଁ ଏଇଠି ପରା। ଇଏ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ଅଫର୍? ଭାଇ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାଇ ଗୋଟେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି। ହଁ ନେଇଥିଲ ଗୋଟେ ବର୍ଷେ ତଳେ, ମନେ ପଡୁଛି। କେମିତି ଜିନିଷ ଭଲ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଭଲ ଅଛି। ଜିନିଷ ମାନେ ତମେ ଭଲ ଅଛ ନା ନାଇଁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି। ତମ ଜିନିଷ ଭଲ ଅଛି ନା? ନେଇଥିଲ ଜିନିଷ, ସେଇ ଜିନିଷ କଥା ପଚାରୁଛି। ଭଲ ଅଛି ଭଲ ଅଛି। ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଜିନିଷ। ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ଏବେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଖଟ ପାଇଁ ଆସିଛି। ଖଟ ପାଇଁ ଆସ? ଖଟ ଦେଖେଇବେ। ହଁ ଆଉ ଖଟ ସହିତ ଗଦି ଏବେ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଖଟ ନବ ନା ବାହାଘର ସେଟ୍ ନବ? ଗୋଟେ ବାହାଘର ପ୍ୟାକେଜ। ବାହାଘର ପ୍ୟାକେଜ ତାହେଲେ ଜାଣିଛ ଆମର ଗୋଟେ ବାହାଘର ପ୍ୟାକେଜ ଅଛି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ 13ଟା ଆଇଟମ୍ ଦେଉଛୁ ଆମେ। କ'ଣ କ'ଣ? 13ଟା ଆଇଟମ୍ରୁ ବେଡ୍, ମେଟ୍ରେସ୍, ସୋଫା, ସେଣ୍ଟର ଟେବୁଲ୍, ଡାଇନିଂ, ମଲ୍ଟିରେକ୍, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା କବୋର୍ଡ଼ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ବେଡ଼ସିଟ୍, ପିଲୋ, ସବୁ ଏମିତି ଗଣିକି 13ଟା ଆଇଟମ୍। ଆଲାଣା ବି ଦେଉଛୁ। ସେ ପୁଣି ବାହାଘର ସେଟ୍ 13ଟା ଆଇଟମ୍ ଶାଗୁଆନର ଭାଇ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭାଇ। ଭାଇ ନାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ କରିବି ଭାଇ? 1.5 ଲକ୍ଷ ଭାଇ? ନାଇଁ ଭାଇ ଏତେ ପଇସା କ'ଣ ହବ ମୋତେ ଟିକେ କହିଲ? ଭାଇ 1.5 ଲକ୍ଷ ଅଛି। ଏତେ ଅଧିକ ପଇସା ଆହୁରି ଆଉ ଗାଡ଼ି ପଇସା? ଭାଇ ଆଉ ଗାଡ଼ି ପଇସା? ନାଇଁ ମୋତେ ଏତେ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ଧର 1.5 ଲକ୍ଷ ବା 800 ଟଙ୍କା କ'ଣ ନେଲ? 500, 600, 700, 800। 800? ଭାଇ ମୁଁ ନେବି। ଭାଇ କୋଉଠି ଯିବ ତମର କହିଲ? ଆରେ ମୋର କୋଉଠି ଯିବ ତମେ କହିଲ? ଆରେ ଏଇଠୁ ଯିବ ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଗର ଯିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଗର ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ଫ୍ରି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଗର ଗାଡ଼ିଟା ଲୋଡ୍ କର ରେ। ଗାଡ଼ି ଲୋଡ୍ ହେଲା। ଆରେ ମୋ ଘରଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଗର। ହଁ। ମୋ ଭଉଣୀ ଏଇଠି ବାହା ହଉନି। ଆଉ ତାହେଲେ କୋଉଠି? ଆରେ 200 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବାହା ହଉଛି। 200 କିଲୋମିଟର ଦୂର? ହଁ ତାହେଲେ ରେଡି। ଆଉ ଆରେ ନାଇଁ ରେ, ମାଲକାନଗିରିକୁ ଗାଡ଼ି ଲୋଡ୍ କର ରେ। ତା ପାଇଁ ଅଲଗା ପଇସା ଦେବି? ନାଇଁ ଆଉ? ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରି। ବାହାଘର ସେଟ୍ ମାତ୍ର 800 ଟଙ୍କାରେ ବାହାଘର ସେଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ। 13ଟା ଆଇଟମ୍ ନେବେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗରମ ଦିନ ଅଛି, ଝାଳ ହେଲଣି, କୁଲରଟା ମାଗଣା ନବ। ଆଉ ମାନେ ୟା ସହିତ ଆହୁରି କୁଲର ଫ୍ରି? କୁଲର ଗୋଟେ ଫ୍ରି। ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ପୁରା ଫ୍ରି। ପୁରା ଗଣିକି 13ଟା ଆଇଟମ୍। ଆଉ ସେ ପୁଣି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ। ଆଉ 1.5 ଲକ୍ଷ ଏମିତି ବିଟା ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। 800 ଟଙ୍କାରେ ବାଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସ ଦେବି। 500, 600, 700, 800 ଟଙ୍କାରେ ବାଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସରେ ନେଇପାରିବ ବାହାଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେଟ୍। ଭଉଣୀ ପାଇଁ ହଉ କି ନିଜ ପାଇଁ ହଉ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯୌତୁକ ତ ଯେତିକି ସବୁ ମୋର ଜିନିଷ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ପଇସା ରହିଲା ଭଉଣୀର ଭୋଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ମୋର ହେଇଯିବ ହେଲା। ମୁଁ ତ ଆସିକି ଚିରାଗ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନେଲି, ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ମୋର ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଯେ ଇଏ ଆଙ୍କ ଭଉଣୀ ବାହାଘର ତ ସେମାନେ 13ଟା ଆଇଟମ୍ ଆପଣଙ୍କଠୁ ନେଇଗଲେ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବାହାଘରରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତମକୁ ଆଉ କିଛି କିଣିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବନି, ତମେ ସବୁ ଏଇଠୁ ନେଇଯିବ। ଭାଇ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର। କଟ୍। ଭାଇ ଏ ଚିରାଗ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏମିତି କ'ଣ ଖଟ ଅଛି କେଜାଣି? ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଏଠି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିବା ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ସେ ଖଟରେ ଅଫର୍ ଅଛି ଭାଇ? କୁଆଡ଼େ ଗଲ ଭାଇ? ଖଟରେ ବଢ଼ିଆ ଅଫର୍ ଅଛି। କାଠର MDF ର ହେଡ୍ ବକ୍ସ, ବେଡ୍ ବକ୍ସ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମଡେଲ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭେରାଇଟିର ଅଛି। ପୁରୁଣା ଯଦି ବେଡ୍ ଅଛି ତାକୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିକି ରଜରେ ସ୍ପେଶାଲ ଅଫର୍ ନିଅ। ପୁରୁଣା ବେଡ୍ ଦେଇକି ନୂଆ ବେଡ୍ ନିଅ। ସେଇଥିପାଇଁ ତମ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଏତେ ସାରା ପୁରୁଣା ବେଡ୍ ପଡ଼ିଛି? ଭାଇ ବେଡ୍ କାହିଁ ନାହିଁ, ପୁରା ପୁରୁଣା ବେଡ୍, ସୋଫା, ଡାଇନିଂ ଯାହା ବି ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିକି ଦିଅ। ପ୍ଲସ୍ ପୁରୁଣା ମେଟ୍ରେସ୍ ଯଦି ଅଛି ତାକୁ ବି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିକି ନୂଆ ନେଇକି ଯାଅ। ମୋଠୁ ଖଟ ନେଲେ ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ ମୋତେ କହିଲ? ରଜ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଅଫର୍। MDF ହଉ କି କାଠ ହଉ କି ଯେଉଁ କୌଣସି କଟ ହଉ, ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ କହିଲେ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ବି ଲାଗିଯିବ। ଏମିତି ସାଇଡ଼୍ରୁ ହଉ କି ଏମିତି ଆଗରୁ ହଉ, ସବୁ ପ୍ରକାରର ହେଇଯିବ। ଯଦି ବେଡ୍ ଯଦି ନେଉଛନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଚିରାଗ ବ୍ରାଣ୍ଡର ମେଟ୍ରେସ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରି ଅଛି। ଚିରାଗ ବ୍ରାଣ୍ଡର ମେଟ୍ରେସ୍ ତ ଫ୍ରି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ରଜ ଭିତରେ ନେଲେ କ'ଣ ଅଫର୍ ଅଛି? ବେଡ୍ରେ ନେଲେ ମେଟ୍ରେସ୍ ବି ପୁରୁଣା ଦେଇକି ନୂଆ ନିଅ। ବାଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସରେ ମାତ୍ର 800 ନେବ। ଯଦି ବାଜାଜ କାର୍ଡ଼ ନେଇ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଧରିକି ଆସ, ଫାଇନାନ୍ସରେ ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବ। କେଉଁଠି? ଲିଙ୍ଗିପୁର ଟ୍ରାଫିକ୍ ସ୍କୋୟାର, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ମାମୁଁ ମୁଁ ଏଇଠି। ଆଚ୍ଛା ପିସା ତମେ କେଉଁଠି? କିନ୍ତୁ ମାମୁଁ ଆମର ମିଳିଗଲେ। ମାମୁଁ ଆମର ଏଇ ଚିରାଗ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଆଲମିରା ପଡ଼ିକି ରହିଛି ଜେଜେମା ଅମଳର,
से गप बही आउ कांदेणा बही ता भितर आपण साइतिक रखिछंती आउ भंगा जिनस किछि एमती माने जो स्टॉक रूम रे रखले लिया भंगा ददरा जिनस से भंगा आलमीरा भितर रखिछंती ताले आनिकी रखंतु ताको चिराग इंडस्ट्री दुकान आगे रे से आपन एमती नुआ नुआ वार्डरोब दे देबे आलमीरा दे देबे तबे एमती कोन कोन नुआ नुआ जिनस देखुछंती ये भितर देखंतु केते सुंदर सुंदर जिनस आउ लकर भी अच्छी परा लकर भी अच्छी परा सबू अच्छी आउ जहाँ कहब सब करके देवी पुराना आलमीरा देकी एमती नुआ वार्डरोब नियो सी 2 टिकिया हो कि 3 टिकिया हो सबू अच्छी कोटी चिराग इंडस्ट्री रे पुराना आलमीरा देखी नुआ कबर्ड नियो तो आपण हिसाब रे डिजाइन आपण के साइज सब कस्टमाइज करके देबा चिराग इंडस्ट्री डिजाइन कोड आनिबे ए जमाना मु कोन कोन बतेबी खाली बतेबो शॉर्ट शॉर्ट करे चिराग इंडस्ट्री दब पुराना देखी तो नुआ नब जदि कबर्ड नौचंदी रज रे कोन ऑफर अछि कौन ऑफर दरकार आस चिराग इंडस्ट्री जदि कबर्ड नौचंदी ता संगे मिल जिवो कॉर्नर स्टैंडटा संपूर्ण फ्री आ भाई पाखे बजेट नहीं फाइनेंस रे मात्र 800 टंका रे नहीं परिबे कौन वार्डरोबटा ठाकुर घरे जितेबले आम देवादेवी को रखी था भारी खुशी लगी था देखिले किंतु भावतु ठाकुर आस्थान को जदि आम गोटे मंदिर रूप से सजेक रखा ताहले से जगहटा पूरा मंदिर मंदिर भली लगे तेबे निज घर आम भी तो गोटे मंदिर किंतु ठाकुर जो जगार रुहति से आस्थान को भी आप मंदिर भली सजई पारे देखिपे केते सारा मंदिर आम पाखे अच्छी आभली मंदिर आपको जानापी इच्छा हो कि आम कौटी अच्छु आम अच्छु लिंगीपुर ट्राफिक छक जोटि कि चिराग इंडस्ट्री अच्छी ये चिराग इंडस्ट्री एत सारा बढ़िया बढ़िया डिजाइन रो मंदिर आप पाइपर किंतु आपण को मन पसंदर किसी भी डिजाइन जदि चिराग इंडस्ट्री नहीं ताहले आपण यांकू पचारे भाई केमती कौन पाइबे ए डिजाइन दिया बन की दब चिराग इंडस्ट्री जहाँ अच्छी तो नेबे जदि नहीं खाली बन की कहे देदबा मंदिर मो पाखे बोर्ड एमडीएफ काठर डिफरेंट मॉडल अच्छी पुराना मंदिर देखी नुआ मंदिर नहीं पारे रज स्पेशल ऑफर अच्छी कौन एक्सचेंज तो ऑफर कहली यदि मंदिर नौ कौन फ्री तो कहबी एमती मंदिर दरकार आस चिराग इंडस्ट्री बजाज फाइनेंस रे मात्र 800 टଙ୍କା देखी नहीं पारे पुराना देखी तो नुआ ने मंदिर नेले स्टूलटा संपूर्ण फ्री फाइनेंस रे मात्र 800 टଙ୍କା नियंतु लोकेशन रही लिंगीपुर ट्राफिक स्क्वायर भुवनेश्वर अच्छा जदि आप एआई रे ऐड करने भावुंट आ माने मंदिर भितर किसी लाइट लगे चाहते किसी लिचु लगे चाहते किसी भी लाइट सिस्टम हो गला साउंड सिस्टम हो गला लाइट सिस्टम लगी कि अच्छी सब प्रकार अच्छी खाली आस कुह बन की दब चिराग इंडस्ट्री रसिक नागर मुत रसिक नागर दर्शक बंधु झील पिला तो आप ड्रेसिंग टेबुल आगे बसिक सजवाज हवा देखिथे किंतु आजिकल पुओ पिलाने भी स्टाइल को देखते केमती मिरर आगे बसिक बाबू सजवाज होती ए बाबू पुणी आउ कहीं नुहंती ए बाबू होती चिराग इंडस्ट्री चिराग बाबू चलतु चिराग बाबू पचारिया कि चिराग आई तमें केवटू सजवाज हेलानी डिस्टर्ब करनी मुझे रेडी हिसाब से कथबार्ता जिते सजवाज हेले भी सलमान खान शाहरुख खान हेनी से चिराग खान नहीं से चिराग पात्र हो देखिल फोटोटा केमी रेडी मु गोटे कथा कहबी तमें जिते सजवाज हुआ तमें को सलमान खान की शाहरुख खान हेनी तमें से चिराग पात्र चिराग ही रही भाई आउ कि दरकार चिराग से लिंगीपुर ट्राफिक छक रही रही भुवनेश्वर अच्छा आम चिराग केवल ये लिंगीपुर ट्राफिक छक अच्छे ना आप बाहर स्टेट रे भी अच्छा चिराग इंडस्ट्री आम लिंगीपुर ही अच्छी आम फ्रांचाइज ओडिशा सारा समस्ते नहीं आपड़ चाहिए भी कंटाक्ट करके पारे आम रिटेल भी कम कर होलसेल भी कम कर फ्रांचाइज बिजनेस भी अच्छी मेट्रेस दरकार मेट्रेस ह्यूज अमाउंट दरकार फ्रांचाइज अच्छी फर्निचर फ्रांचाइज दरकार अच्छी आप फ्रांचाइज भी कंटाक्ट करके नहीं पारे किंतु मत गोटे कथा कहले मुझे आसला बेले आमर कैमेरा भाई भी देखी कि आपड़ टे सजबाज होते ये मिरर को देखिकी सजबाज हबार मानेटा कौन आज्ञा ए मु भाबुतिली मिरर को देखिकी रज जेहेतु आसूची मिरर को देखिले टिके सज तो हेली सज हो मु भाबिली रज आउ किछिटा दिन रहिला तापे टिके कस्टमर मानु टिके मिठा दे दबा मिठा माने कौन भाई जानिच मिठा माने ऑफर दे दबा कौन ऑफर दबा मुझे भाबुतिली पुराना ड्रेसिंग टेबल देकी नुआ ड्रेसिंग टेबल ऑफर मु देई परिबे पुराना ड्रेसिंग टेबल देकी तो नुआ ड्रेसिंग टेबल नेबे ता संगे आम जो मिटिया छोट स्टूल रे बसीचे मिटिया स्टूल रे जदी बसिकी चुटीटा कुंडेवा केते मजा लागिबो स्टूलटा किनिया दरकार नहीं कहीं चिराग इंडस्ट्री पे लगी जाइए ऑफर कहू कहू ऑफर लगी गला कौन ऑफर जानते पुराना ड्रेसिंग टेबल देकी
नुआ ड्रेसिंग टेबुल नेबे ड्रेसिंग टेबुल तो नेबे नेबे ता संगे स्टूलटा संपूर्ण फ्री रे पाइबे बजाज फाइनेंस रे मात्र 800 टका रे घर को नेकी जिबे आपण माने भी नबाकू चाहुछंती की ताहले जदि आपण करंतु लिंगीपुर ट्रैफिक स्क्वायर भुवनेश्वर लिंगीपुर ट्रैफिक स्क्वायर भुवनेश्वर ट्रैफिक स्क्वायर नो टिके जस्ट पछकु आसीबे मात्र 50 मीटर भाई एते कथा नहीं गूगल मैप को पचार दे लोकेशन बतई दबो हाँ आज्ञा ये ऑफर शुणिकी मु भी थकी गलानी चिराग इंडस्ट्री जिते सारा ऑफर अच्छी से ऑफर शुणिकी आपण भी थकी जिवे एते सारा ऑफर भितर आहरी गोटे ऑफर माने ये जो रॉकिंग चेयर आपण देखुछंती ए रॉकिंग चेयर आपण जदि नौछंती मात्र 800 टंका रे आपण नै पारे माने पाखरे जदि पैसा एते नाही मिनिमम आपण पाखरे जदि 800 टंका अछि आपण बजाज फाइनेंस रे मात्र 800 टंका डीपी देकी नै पारे तबे केवल रॉकिंग चेयर कहीं रॉकिंग चेयर रे आपण को ये जो कुशन टी आपण देखुछंती ए कुशन टी आपण पूरा फ्री पाई परिबे जोटा कि केवल चिराग इंडस्ट्री चिराग इंडस्ट्री कोठी आपण तो जानी लिंगीपुर ट्रैफिक छक भुवनेश्वर किंतु ये चिराग इंडस्ट्री मते सबुठ गोटे बढ़िया कथा कि आपन एतरे मैरेज रो पैकेज पाउछंती मैरेज पैकेज जो तरे कि ऑल ओडिशा ट्रांसपोर्टेशन फ्री आपन पाउछंती 13टा जिनिस जो तरे कि अनेक सारा आइटम रही से जिनस भी आपन पाई पड़छंती कस्टमर सर्विस जदि देखिबा मैट्रेस उपरे 15 वर्षर ग्यारंटी आपन पाउछंती मैट्रेस उपरे माने लाइफ टाइम आपन सर्विस भी पाई परिबे तबे बहुत सारा जिनिस एबे जदि मु कहिया पई चाहिबी तबे आपनकर गोटे दिन सरी जीव टाइम जदि चिराग इंडस्ट्री उपरे लेटेस्ट ऑफर अछि देखेबा चलो आउरी ऑफर अच्छी कौन आमर तो सब आइटम देखिले आउरी किछिटा आइटम अच्छे सब देखदेले मजा सरीज आसतु विजिट करूँ फर्निचर आइटम तो है फेब्रिकेशन आम पाखे अच्छे जमीक कि मेट्रेस देखली पिलो मिल जाव बेडसीट मिल जाव डोरमेट मिल जाव डाइनिंग कवर मिल जाव डाइनिंग टेबुल कवर मिल जाव सब प्रकार मिल जाव सोफा कवर मिल जाव ये सब कौन स्पेशल ऑफर अच्छी रज गोटे गोटे संपूर्ण फ्री अच्छी विजिट करूँ चिराग इंडस्ट्री अच्छा मुझे आपको आउ गोटे कथा देखी नी मुझे देखदेवी देखो एबे भी गाड़ी लोड चली एबे भी जिनस नौ देखिपे एबे भी जिनिस गाड़ी लोड होगापी जाऊँगी तेबे यही जिनिस आपण मैंने जदि चिराग इंडस्ट्री आसबे ताहले अनेक सारा जिनस देखिपारे अनेक समय गाड़ी लोड हो जाऊ आसुव आपण घर को केबे नेबे आसतु चिराग इंडस्ट्री नियंतु आपण घर को फर्निचर अनेक सारा आइटम मुझे आपको देखुली कि ये गोटे देखते क्राकरी माने किचेन रो आपण किचेन रो शोभा बढ़ाई ये गोटे सुंदर सा सेट आप देखो या भितर अनेक सारा आइटम भी आप रखिपारे किचेन रो जिते सब आइटम रही एमती अनेक सारा जी आइटम अच्छी आम गोटे भिडियो आपको देखई पारूनी पूरा स्टॉक यार्ड गोटे जदि देखा आम अनेक सारा रॉ मटेरियल ये अच्छी सोफा अच्छी रॉकिंग चेयर अच्छी डाइनिंग टेबुल अच्छी अनेक सारा आइटम ये आइटम जदि आम आपको देखू ताले कथा कहूथु कि माने जिनस देखा सरबनी आहरी गोटे जिनस आहरी गोटे बढ़िया जिनस मुझे देखी गोटे बाहागर पैकेज एत सारा मुझे कहूँ ना एमती मोरी आखि सामने 4-4टा गाड़ी जाई साराणी एबे भी आउ गोटे गाड़ी रेडी होती देखो मैरेज रो पूरा पैकेज गोटे गाड़ी जावाई बस पूरा पैकेज देखो पूरा कवर होती से जगह को जीव केते सुरक्षित भाव में देखो माने जमती ट्रांसपोर्टेशन समय कौन जिनिस को क्षति पहुँचबनी जदि कौन वर्षा है तापाई भी किसी चिंता नहीं से माने पाल कवर करिसेंती तो कस्टमर रो पूरा सैटिस्फैक्शन कस्टमर रो सर्विस प्रति पूरा ध्यान दि जाइए जदि आम देखा मु अच्छी बर्तमान लिंगीपुर ट्रैफिक छक आप देखुं चिराग इंडस्ट्री फैक्ट्री आउटलेट कथा जदि देखा चिराग इंडस्ट्रीज अच्छी आदि आपड़ भी चाहिए नवापाई किसी जिनस ताहले लिंगीपुर ट्रैफिक छक को आसी नहीं पारे सबुठ बड़ कथा है एबे रजर माहौल आदि रजरे नुआ जिनिस आप घर को नवा चाहूँगी ताहले यहाँ गोटे परफेक्ट समय हम नापाईका तेबे मैरेज पैकेज आम आपको कहूँ ये गोटे गाड़ी देखूँ रेडी होगी अच्छी जब देखा चिराग आम सहित अच्छा चिराग ये गाड़ी बर्तमान कौटिकी जाऊँगी एटा गोटे बाहर सेट आमर संबलपुर ऑर्डर आसाला माने कस्टमर आसिकी आमर ऑनलाइन रू देखिकी ये साटिस्फाई कि नहीं से आज से बिना प्रेजेंस आज प्रेजेंस ही ना डेट मेंशन होता आम आमर पिला को कहीकि लोड करके पाल फाल बांधिकी पूरा सेफ्टी राति बाहर अच्छा कौटिकी जाऊँगी एटा आमर संबलपुर जाऊँचे संबलपुर जाऊँगी संबलपुर जदि मालकानगिरी कलाहांडी खाली संबलपुर नहीं ओडिशा सारा कौन भी जगार बाहर सेट पे आसुचंदी चिराग इंडस्ट्री ट्रांसपोर्टेशन संपूर्ण फ्री चिराग इंडस्ट्री तरफ खाली आसबे जिनस देखिए घर को जी टेंशन फ्री चिराग इंडस्ट्री आपन पठेकी दबे वन साइड नहीं तो माने जिबाटा आपन देबे आसियाटा सी देबे पूरा पूरी संपूर्ण फ्री बोथ साइड आपन फ्री दउछन
देखो ये कथा भी मुझे क्लीयर करदेली कि वन साइड फ्री नुहे बोथ साइड फ्री माने ऑल ओडिशा ट्रांसपोर्टेशन फ्री कथाटी एकदम माने सत्य रही आपण निजे ही परीक्षा करूँ निज घर को किसी ऑर्डर मगातु ऑनलाइन रे आपण जिनिस चेक भी करेंगे आपको एठिकी आसिया भी दरकार नहीं सागवान काठर ग्यारंटी भी दिया जाऊँगी चिराग इंडस्ट्री तेज आउट कहीं